शाहिद अनवर एक ही फ़िक्रे को बार बार दोहराता है और वो है, इस फ़िक्रे की अभी तक मैं मुखालिफत करता रहा, लेकिन आज मुझे इसका जवाब मिल ही गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नसीर भाई क्या नौबत आई है, आज इस फ़िक्रे की यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी। बताता हूँ। शाहिद अनवर का ये फ़िक्रा मैं सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर हुआ जो लोग मुझ पे तनकीद करते हैं। वो लोग जो मुझे कमेंट करते हैं कि तुम हिचहैकिंग इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम पाकिस्तानियों को गलत काम पे लगा रहे हो। तो भाई, तुम गरीब सिर्फ घर पर बैठकर काम करते हो, तुम्हारा हिचहैकिंग और ट्रैवल से क्या लेना देना है। इस चीज़ को सिर्फ वो लोग समझते हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि तुम जैसे गरीब। खैर, अब आते हैं वीडियो की तरफ। मैं शिराज पहुंचा था तकरीबन मगरिब के टाइम, लेकिन आज का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त रहा क्योंकि आज मैं ईरान के आर्मी सोल्जर्स के साथ ही चेकिंग करता रहा। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस थंबनेल पर क्लिक करें। ये है मेरा होस्ट मोहम्मद। अपने होस्ट के पास पहुंचते ही सबसे पहले मैं फ़्रेश हुआ, उसके बाद मोहम्मद भाई ने कहवा पिलाया और कुछ गपशप हुई। मोहम्मद भाई यूनिवर्सिटी में टीचर है और ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका है। शिराज पहुंचते ही मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं मरी आ गया हूं, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल मरी की तरह होता है। मोहम्मद भाई के साथ शिराज शहर के बारे में काफ़ी गपशप हुई और बाद में हमने डिसाइड किया कि आज रात हम कुरानी गेट जाएंगे। इस जगह को कुरान गेट क्यों कहा जाता है, मुकम्मल हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ, तो आइए मेरे साथ। अच्छा जी, यहाँ का व्यूज़ कुछ इस तरह नज़र आ रहा है और ये भाई बहुत बड़ी मस्जिद है, बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है। दिन के टाइम पे मैं दिखाऊंगा क्योंकि अभी तो अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही मस्जिद। बाकी बहरहाल मैं आपको दिखा दूंगा। मोहम्मद भाई बोले कि चलते पुरानी गेट की तरफ। पुरानी गेट के बारे में मैंने काफ़ी हिस्ट्री सुनी है और शिराज जो है यार, शिराज के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद है। जितना हमसे हो सके इंशाल्लाह उतना ही करेंगे। बाकी अगर फिर से कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह एक्सप्लोर। भाई ये जो बंदा आपको नज़र आ रहा है, ये जो जा रहा है, इसके साथ 3-4 बंदे और भी है। आप यकीन करेंगे कि मुझे इनके कपड़ों से अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ये अफ़गानी भाई है और यहाँ पर ये लोग मजदूरी के लिए आते हैं। तो यकीन करें, ऐसी सिटी में मैं देखता हूँ ना, अपने पाकिस्तानी या अफ़गानी भाइयों को अपने तरस आते हैं उन पर कि लोग यहाँ पे कितने मज़े की ज़िंदगी जी रहे और वो यहाँ पे आके अपने लिए मजदूरी कर रहे हैं। एक टाइम पे मैं खुश भी हुआ, लेकिन यकीन करें इतना तरस आ गया ना उन पे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना तरस आ गया मुझे। मेरे आँखों में जो है आंसू आ रहे हैं। तो अल्लाह सबकी मदद करे। मैं और क्या कहूँगा इन लोगों के बारे में, बहुत तरस आता है यार इन पे। सो भाई बिल्कुल हम कुरानी गेट के पास ही पहुंच गए। वो कुरानी गेट है और ये सामने जो 5 स्टार होटल है शिराज का सबसे बड़ा, और इसके साथ ही कुरानी गेट। और कुरानी गेट की इंशाल्लाह मैं कुछ छोटे लेके आपके साथ इसकी हिस्ट्री में इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगा। ज़्यादा इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं हिस्ट्री में, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है वो रख दूँ। सामने जो आपको नज़र आ रहा है कुरानी गेट, और इसके ऊपर जो है वो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। इसकी हिस्ट्री इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है, पुराने ज़मानों में लोग इसी गेट के अंदर से गुजर आते थे और बाद में आपको पता है कि इसी टाइम पे इतना ट्रैफिक है तो भाई बिल्कुल गुजारा नहीं होता। एक और बात, यहाँ पे मैं ज़्यादातर लोगों को ऐसे देख रहा हूँ कि कैंपिंग करते हैं। वहाँ पर मैंने देखा भी है, कुछ लोग मैंने देखे यहाँ पर भी ये टेंट लगे हुए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कि लोग कैंपिंग कर सकते हैं। मोहम्मद ब्रदर, दिस इज सेफ फॉर कैंपिंग? सो भाई मोहम्मद भाई बोल रहे हैं कि बिल्कुल कैंपिंग के लिए ये सेफ़ है, और मुझे पाकिस्तान के इंज़िमाम भाई ने भी मुझे बोला था कि आप यहाँ पर इजीली कैंपिंग कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कैंपिंग करते हुए देखा है। बाकी उसी साइड से हम आते हैं और आपको शिराजी गेट का कुरानी गेट का थोड़ा सा नज़दीक से इंशाल्लाह उससे कुछ कैप्चर करते, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और इसकी पूरी जो हिस्ट्री इंशाल्लाह मैं आपके सामने भी रख देता हूँ कुछ टाइम के बाद।
اچھا جی، ہم بالکل یہاں ابھی قرآنی گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے. اس کا یہ آس پاس کا ایریا ہے، بالکل اسی سائڈ پر بھی اور اسی سائڈ پر بھی. یہ بھی ہسٹوریکل پلیس ہے. پہلے یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اس سے تھوڑی سی ویڈیو بنا کے تھوڑا سا کیپچر کر کے انشاءاللہ پہلے آپ کو دکھا دیتے. یہ مین گیٹ ہے اور یہ مین گیٹ کے اوپر وہ جو آپ کو چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بھائی اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور یہ مین گیٹ جو سٹی کا تھا وہ یہ گیٹ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے اس کمرے کے اندر اوپر سے جو ہے قرآن رکھا گیا تھا، جو کہ ابھی موجود نہیں ہے. کچھ شارٹ لے کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری رکھ دیتا ہوں. اس گیٹ کا نام ہے قرآن گیٹ. اس گیٹ کو قرآن گیٹ یا قرآنی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے، آج اس کی مکمل تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. تو آئیے میرے ساتھ. آج سے تقریباً 700 سال پہلے شیراز شہر کے 6 دروازے تھے، جس میں ایک کا نام قرآن گیٹ یا قرآنی دروازہ بھی کہا جاتا ہے. باقی دروازوں کے نشانات تو موجود ہیں لیکن کوئی دروازہ نہیں. یہ دروازہ تقریباً 1300 صدی میں بنا تھا. بعد میں اس ٹائم کے حکمران کی نااہلی کی وجہ سے اس گیٹ کو بارود سے تباہ کر دیا گیا تھا. 1315 میں بارود سے تباہ ہونے کے بعد 1328 میں شیراز کے مشہور تاجر حسین نے پینل کے ساتھ اس گیٹ کو دوبارہ تعمیر کیا. عمارت کے سائڈوں میں حسین تاجر اور اس کی بیوی آج بھی دفن ہیں. اس تعمیر کے بعد قرآن گیٹ تھوڑی دیر کے لیے اپنی شان و شوکت کی طرف لوٹ آیا، لیکن قاجار نام حکمران کے دور میں آنے والی کئی زلزلوں نے عمارت کو نقصان پہنچایا، جسے محمد ذکی خان نوری نے بحال کیا. یہ دروازہ عزد الدولہ دلمی کے حکم سے بنایا گیا تھا. اس دروازے کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنایا گیا تھا. تیموری حکمران ابراہیم سلطان نے 1430 عیسوی میں ایک قرآن شریف اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، کیونکہ وہ لکھائی میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے. اس کے حکم کے مطابق دروازے کے اوپر کمرے میں قرآن رکھا گیا. اس قرآن شریف کو اس کمرے میں اس یقین پہ رکھا گیا تھا کہ نیچے سے گزرنے والے مسافروں کو ان کے سفر پر خدا کی طرف سے حفاظت اور برکت ملے گی. گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ مقامی لوگوں میں گہرائی سے گونجتا رہا. اس قرآن شریف کا وزن مکمل 51 کلو گرام تھا، لیکن بعد میں ٹائم کے ساتھ ساتھ ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کے وزن میں کمی آئی. 1936 تک یہ قرآن شریف دروازے کے اوپر واقع تھا. اس کے بعد شیراز کے فارس میوزیم میں منتقل کر دیا گیا. اس دروازے کے دونوں طرف مسافروں کے لیے کمرے بنائے گئے تھے جو کہ چوکی کے طور پر استعمال ہوتے تھے. اس کے علاوہ پھاٹک کے ساتھ ساتھ پانی کا ذخیرہ بھی موجود تھا، جسے شیراز کے مشہور چشمہ رکن آباد سے سپلائی کیا گیا تھا اور مسافروں کی زندگیوں میں نئی جان ڈال دی گئی تھی. پرانے دور میں قرآن کا دروازہ کچھ اس طرح نظر آتا تھا، لیکن بعد میں اس کو رینوویٹ کر کے اب کچھ اس طرح نظر آتا ہے. یہ جی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے موٹی موٹی دیواریں ہیں اس کے، اور یہ سارا کا سارا جو ہے اسی ٹائم پہ بنایا گیا ہے، اور یہ اسی ٹائم کا جو ہے ٹائل لگے ہوئے سارے کے سارے. اور باقی جو ہے اس کا رستہ جو ہے وہاں سے اندر ایک گیٹ لگا ہوا ہے، تو اسی رستے سے یہ لوگ اوپر کی طرف چڑھتے تھے.